guys, pet dulu guys. Paling nyangkut doang kali, ikannya masih ada. Ikannya masih ada itu. Nila hitam mas, Ikan hitam. nila hitam ya. Nila hitam. Umpan apa? Panen lumut mas. Panen lumut ini. Suwi pangan ini kan. Yang menanti. Oke guys. Lihat terus yo sampai entek. Ajarnya mas. Nih mas, good. Unggul mas. Lompat guys, guys. Kalau mas, kalau mas, kalau mas. Babon mas. Babon. Babon guys, nila hitam guys, babon. Babon mas. Babon. Gimana mas, perasaannya mas? Mantap. Mantap guys. Babon. Babon mbak. Foto mas. Aduh. Ben. Bening kono. Ini kono Pak, Sekali, Pak. Malah nyiprati. Iwaknya waduh, itu lagi guys. Lepas lagi, guys. Sudah di tangan mocel, ikut aliran ini. Lopok. Senjata makan tuh. Senjata makan tuan, guys. Ikan. Colene. Ora apa-apa. Kita coba lagi, Lempar lagi. guys. Lempar lah. Mbah, Iwak. Kita mbah. Mana, guys?
Itu kura-kura apa ular itu? Penampakan, guys. Ada penampakan. Ada penampakan di bawah jembatan. Jedulannya. Terus kali lumpar. Parbis. Lumbuk, guys. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Kayaknya terus tuh capek. Ngaku pura-pura. Mancing di tengah kota.